Revelation 16:16 through 21. And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. And the seventh angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, It is done. And there were voices, and thunders, and lightnings, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake, and so great. And the great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell, and great Babylon came in remembrance before God, and to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. And every island fled away, and the mountains were not found. And there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent. And men blasphemed God because of the plague of the hail, for the plague thereof was exceeding great. Kini nga itong gibasa, mao ni siya ang resulta sa final plague nga ihapak sa Ginoo dinhi sa kalibutan nga atong gipuy-an. Ang tanang butang nahisulat na, busa wala kitay mahimo kundili sa pag-atubang lamang sa katumanan kung unsa ang nasulat sa Biblia. Sa verse 16, naghisgot kini siya og Armageddon. Kaning Armageddon mao ni siya ang ikatulong gira sa kalibutan nga kining klase nga gira wala pa gyud ni siya nasinatian sa tibok kalibutan, sukad na sukad. Kining Armageddon o sa kini ka gira, Israel batok sa tibuok kanasuran sa kalibutan. Niining panahon na adunay 200 million soldiers nga mo sulod og moatake sa Israel aning higiyuna. Og mo resulta kini siya sa kamatayon sa 1/3 of human population dinhi sa kalibutan, or 2.6 billion people. Ing ana kadaghan sa kinabuhi nga makalas aning panahona sa gera. Og ing aning higayuna adunay pinakadako o pinakakusog nga linog nga moabot sa tibok kalibutan nga sukad na sukad nga wala pa gyud na agii sa kalibutan, og ang dakong syudad sa Roma mabahin kini sa tulo ka bahin, og ang mga syudad sa mga kanasuran mga tumpag, og ang dako nga Babylonia nga kung atong lantawon karon mao ang Amerika. Mahimo na lang kining handumanan at ubangan sa Dios, kay kini nga dakong nasod pagalaglagon sa Dios tungod sa iyahang pagkadautan. Gawas pa niana tanang mga isla mo kalagiw, og ang mga kabukiran dili na gyud makaplagan. Ing ana igsuon kakusog sa maong linog nga moabot dinhi sa kalibutan. Og dugang pa niana adunay mga bato nga mga hulog gikan sa kalangitan nga ang gibug-aton sa kada bato mudagan og mga 50 ka kilo. Ing ana kabug-at ang mga bato mga igsuon nga mo resulta kini sa pagbugal-bugal o sa pagpasipala sa mga tawo ngadto sa Dios, kay ang maong hampak hilabihan gayod kadako. Busa mga igsuon, siguroon gayod nato nga andam na kita aning panahona. Kinahanglan magapangandam kita sa ato ang espirituhanon nga bahin, tungod kay ang pag-abot ug ang pagbalik sa ato ang Ginoo ug manluluwas haduol na. Ayaw tuguti nga maabdan ka ni Jesus Christ nga wala nakapangandam, kay basin baya mahukman ka sa silot sa walay katapusan didto sa kalayo sa impyerno. Mientras aduna pay panahon higala, hinulsuli ang imuhang mga sala. Dawata si Jesus sulod si imong kasing-kasing, ilha siya nga imuhang Ginoo ug manluluwas. Papuy-a siya si imong kasing-kasing, himua siya nga hari, og siya alagari, sugod karong adlaw hangtod sa katapusan.